मेरे पास 3 पीस शुरू हो जाती है 190 रुपीज से। 190 रुपीज। अगर आप मैं यहाँ पे बात करूँ दुपट्टा का, तो आपको डिजिटल प्रिंट में काफी प्यारा दुपट्टा भी मिल जाता है। അടിപൊളി കേട്ടോ, 190 കേട്ടോ, 190 ആണ് കേട്ടോ, 190 मुझे നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് 3 पीस സെറ്റ്। और यहाँ पे अगर मैं 3 पीस की बात करूं तो यहाँ आप देख पाएंगे काफी प्यारा सा आपको पैरेट का वर्क भी आता है और पूरा नेक वर्क आता है। साथ में आप देखेंगे इसका मटेरियल भी काफी प्रीमियम है। ये देखेंगे ब्लैक में आता है और गेंजा पे डिजिटल प्रिंट का काफी प्यारा दुपट्टा आपको मिल जाती है। ये देखिए, ये आ जाता है बहुत ही अलग सेगमेंट में है। और मेरे पास पाकिस्तानी भी काफी प्यारे कलेक्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे नेक का भी प्रॉपर थ्रेडवर्क में वीविंग के साथ आपको काम मिलता है। ഗൈസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് സൂറത്തിലുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയിലാണ്. അരുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഹബ് എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഈ കമ്പനിയുടെ പേര്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫാക്ടറിയിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കുർത്തിയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. വെറും 65 രൂപ മുതൽ കുർത്തികൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സൂറത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെറും 65 രൂപ മുതൽ കുർത്തികൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അരുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഹബ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇവരുടെ കുർത്തിയുടെ ജസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് വരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വളരെ റേറ്റ് കുറവിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. COD സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് വരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നേരിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. नमस्ते सर। नमस्ते शमशेर सर, हाउ आर यू? फाइन सर। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दिखाया, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका आइटम्स पूरा खुद मैन्युफैक्चरिंग है। थोड़ा बताइए सर अपना व्यूज के लिए डिटेल्स। डेफिनेटली, जैसा कि आपने फैक्ट्री देखा, गोदाम देखा, सारी चीजें देखी। मेरे पास कुर्ती स्टार्टिंग होती है ओनली फॉर 65 रुपीज फॉर दी होलसेल। 65 रुपीज? 65 रुपीज, क्या बात है। 65 രൂപ മുതൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് കുർത്തികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കാണാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് आइटम्स ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ये एक अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें एक प्यारा सा थ्रेडवर्क है और इसमें काफी प्यारा सा एक आपका हैंडवर्क भी दिया हुआ है। ये कॉर्ड सेट स्टार्ट हो जाती है। और अगर मैं अपने पास कॉर्ड सेट की बात करूं, मेरे पास कॉर्ड सेट शुरू हो जाती है मात्र 185 रुपीज से। कॉर्ड सेट के कलेक्शन शुरू हो जाते हैं 185 रुपीज से? यस 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 यस। ये कॉर्ड सेट के कलेक्शंस हैं। ये तो मैं एक प्रीमियम सेगमेंट में दिखा रहा हूँ चीजें आपको। ओके, ये आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 3 पीस की, मेरे पास 3 पीस शुरू हो जाती है 190 रुपीज से। 190 रुपीज। अगर आप मैं यहाँ पे बात करूं दुपट्टा का, तो आपको डिजिटल प्रिंट में काफी प्यारा दुपट्टा भी मिल जाता है। അടിപൊളി കേട്ടോ, 190 ആണ് കേട്ടോ, 190 ആണ് കേട്ടോ, 190 മുതൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് 3 पीस സെറ്റ്। और यहाँ पे अगर मैं 3 पीस की बात करूं तो यहाँ आप देख पाएंगे काफी प्यारा सा आपको पैरेट का वर्क भी आता है और पूरा नेक वर्क आता है। साथ में आप देखेंगे इसका मटेरियल भी काफी प्रीमियम है। सही, इसका मतलब प्रीमियम क्वालिटी है ना। डेफिनेटली, सुपर। मोस्टली हमारे पास हमेशा से आपको प्रीमियम एंड यूनिक कलेक्शंस ही मिलता है, क्योंकि हम लोग उसी चीज को लाते हैं मार्केट में जो ज्यादा ट्रेंड के साथ है, और ट्रेंड से बेटर लाने की हमेशा हमारा एफर्ट्स रहता है। ये देखेंगे ब्लैक में आता है और गेंजा पे डिजिटल प्रिंट का काफी प्यारा दुपट्टा आपको मिल जाती है यहाँ पे। अडिपोल आइटम्स बेटा, सुपर आइटम्स, वाह मस्त है। मतलब एक कितना कैसे लेना पड़ेगा, सेट वाइज है ना, कैसे इसका कलर? जी जी, सेट वाइज है। इसके 4 कलर्स आएंगे और अगर मैं आपको साइजेस की बात करूं तो ML XL XXL मिल जाता है। ओके, നമുക്ക് സെറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കേട്ടോ. അടിപൊളി ഐറ്റംസ് ആണ് 3 പീസിന്റെ, സൂപ്പർ। ये देखिए, ये आ जाता है बहुत ही अलग सेगमेंट में है। और मेरे पास पाकिस्तानी भी काफी प्यारे कलेक्शंस आ जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे नेक का भी प्रॉपर थ्रेडवर्क में वीविंग के साथ आपको काम मिलता है। वाह, അടിപൊളി സൂപ്പർ കളക്ഷൻ ആട്ടോ, 3 പീസ് സെറ്റ്, അടിപൊളി ഐറ്റംസ്। सर आप थोड़ा सा ना शमशेर सर, यहाँ पे कलेक्शंस आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। बहुत प्यारे कलेक्शंस मैंने यहाँ पे लगाए, और ये एवरी सिंगल डे वी चेज दी डमीज बिकॉज वी हैव द लॉट्स ऑफ कलेक्शंस ओवर हियर। एंड इफ यू सी this segment is having contains 25,000 plus collections here। 25,000? And these are all only samples, not for the stock things. These all are samples. just കാണിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്, ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. Yeah, she's wearing this. She's wearing the 3 piece right here. Okay. Yeah, these kind of dresses we are having. Okay, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഡ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് മാഡം സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് A to Z ഒരുപാട് ഐറ്റംസ്, എല്ലാം സിംഗിൾ പീസ് ആണ്, വെറും സിംഗിൾ പീസ് മാത്രമാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് കാണിച്ചു പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ്. ओके सर, दिखाइए। Yeah, अब यहाँ पे आ जाता है ब्लैक कलर का कॉर्ड सेट, जहाँ पे आप देखेंगे काफी प्यारा यहाँ पे कट बॉर्डर है नीचे में, आप ध्यान से देंगे। और प्रॉपर्ली थ्रेडवर्क आपको मिलता है। बटन्स में भी काफी प्रीमियम चीज हम लोग लगाए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे बैक साइड में भी काफी प्यारा काम है। सुपर वैरायटी कॉर्ड सेट, अडिपोल सुपर कलेक्शंस मेरे पास बहुत है।
कलेक्शंस इतने हैं कि मैं वीडियो का टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन मेरे पास सही है, कलेक्शन सही इतने है। हैं कि वो नहीं होगा। ये बहुत देखिए, variety ये भी आपको collection हल्का सा है अलग पाकिस्तानी में चीजें मिल जाती है। ये देखो, ओके जस्ट पाकिस्तानी सूट है पाकिस्तानी काफी प्यारा चीज है। Super. और अगर मैं दुपट्टा की बात करूँ तो दुपट्टा भी काफी प्यारा आप देख पाएंगे। फुल वर्क जी, फुल वर्क दुपट्टा है ना। कितना इसका लेंथ कितना होता है सर? देखो लेंथ इसका आराम से आपको 2.5 मीटर से ज्यादा है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पकड़िए सर, ओके ലെങ്ത് കണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ദുപ്പട്ടയുടെ ये लेंथ है दुपट्टा का। സൂപ്പർ ലെങ്ത്, അടിപൊളി സൂപ്പർ, നല്ല അടിപൊളി ഫുൾ ഫിനിഷിംഗ്, നല്ല വർക്കാണ്. മാനുഫാക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല റേറ്റും കുറവുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ്, വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ये कॉट सेट आ जाता है वापस, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर भी आप देखेंगे काफी प्यारा प्रीमियम काम है हैंडवर्क का। ഓക്കെ സൂപ്പർ ഹാൻഡ് വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ, സൂപ്പർ ഹാൻഡ് വർക്ക്, ये देखिए अडिबोल सुपर। यहाँ पे चीजें आपको हमेशा से प्रीमियम ही मिलेगी। सही है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे पास से परचेस करते हैं तो मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी का पूरा सर्विस अवेलेबल होता है। ओके कैश ऑन डिलीवरी है? यस, वी हैव कैश ऑन डिलीवरी। ओके कैश ऑन डिलीवरी കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ इसमें। ये आपके टू टोन शिमर में आपको बहुत प्यारा काम मिल जाता है इसमें। अगर मैं यहाँ पे दुपट्टा का बात करूँ तो वो आपको बंदेज में हल्का सा प्रिंट आएगा, बंदेज प्रिंट, और प्रॉपर आपको चीजें मिलती है यहाँ पे। അടിപൊളി പ്രിന്റ് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ദുപ്പട്ടയുടെ സൂപ്പർ പ്രിന്റ് ആണ്, അടിപൊളി ഐറ്റംസ്। ये देखिए वर्क ഉണ്ടെങ്കിൽ नेक पे भी काफी प्यारा आपको गोल्डन सेट का पूरा काम मिलता है। इनके वैरायटी कलर्स ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, इसका भी कलर्स मिलेगा ना? वैरायटी कलर्स मिलेगा ना? कलर्स भी मिल जाएगा आपको और साइजेस भी मिल जाएगी। ओके ഇതിന്റെ वैरायटी साइज എല്ലാം കിട്ടും। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हल्का सा आपको अलग डिफरेंट वाइब में चीज मिलती है। डिफरेंट है, जस्ट मॉडल ആണ്, वैरायटी मॉडल ആണ് കേട്ടോ। इसका अगर थोड़ा सा पास आएंगे तो आप देखेंगे ओरिजिनल मिरर वर्क है प्रॉपर्ली, ओरिजिनल मिरर वर्क ആണ് കേട്ടോ, सुपर। इसका प्राइस वगैरह कैसे होता है? इसका प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको आराम से आ जाता है 300 के अंदर में। 300 के अंदर? जी जी, जस्ट ഇത് 300 രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നില്ല കേട്ടോ റേറ്റ്, സൂപ്പർ, വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ് കേട്ടോ। ओके शायद आप मैन्युफैक्चर इसलिए रेट थोड़ा कम ही लगता है मेरे को। देखिए सर यही तो बात है कि लोग सही जगह सही समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से अपना पैसा इन्वेस्ट किया जाए। ओके सब लोग बोल रहे हैं हम लोग मैन्युफैक्चर है, लेकिन मैन्युफैक्चर कम ही होता है, सब लोग होलसेलर होता है, सही है ना? मैं तो बोलूंगा आप पहले देखिए सच में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं। ऊपर आपने हमारी फैक्ट्री देखी, आप वीडियो कॉल करते हैं तो मैं आपको प्रॉपर्ली फैक्ट्री दिखाऊंगा, प्रॉपर हमारा चीज सेगमेंट दिखाऊंगा, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज ले जा करके मैं दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको कुछ अपनी अपने फर्म के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। कलेक्शन तो दिखते रहेंगे। जैसे आपने देखा कि कुर्ती मेरे पास 65 रुपीज से शुरू हो जाती है। वी हैव ड्रेस मटेरियल्स ऑल्सो दैट्स कॉल्ड अनस्टिच, वो हाँ वो शुरू हो जाता है मात्र 65 रुपीज से। 65 या और अगर मैं बात करूं सिल्क साड़ी की, सिल्क साड़ी मेरे पास शुरू हो जाती है 130 रुपीज फॉर होलसेल। एंड फैंसी साड़ीज की बात करूं जो आपको प्रिंट में मिल जाती है और डेली वेयर साड़ीज वो 85 रुपीज से शुरू हो जाती है। और अगर मैं फैब्रिक्स की बात करूं दैट इज कस्टमाइजेशन, लाइक कस्टमाइजिंग फैब्रिक्स, वो भी करेगा या कस्टमाइजिंग फैब्रिक्स दैट स्टार्ट्स विद 15 रुपीज पर मीटर। 15 रुपीज फॉर होलसेल ओनली। അടിപൊളി കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫാബ്രിക്സ് ഒക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ വെറും 15 രൂപ മുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. A to Z ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ട്, മാനുഫാക്ചർ ആണ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ। सुपर, यही है भैया, ये जो रेट्स आप देख पा रहे हो ना, सही है, ये रेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ही दे सकती है। सही है, और वो है अरुणा टेक्सटाइल हब फैक्ट्री आउटलेट, सूरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री। ओके ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഒരു മാനുഫാക്ചറർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ റേറ്റ് കുറവ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. कॉटन में आ जाता है। जैसे वीडियो कॉल ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് डायरेक्ट फैक्ट्री കൂടി ഇവർ കാണിച്ചു തരും। सही है ना, आप बताया ना फैक्ट्री दिखाएगा ना, वीडियो कॉल दिखाएगा। तो वीडियो कॉल अगर आप करते हैं तो मैं आपको प्रॉपर डिपार्टमेंट दिखाऊंगा, फैक्ट्री दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कलेक्शंस दिखाऊंगा। ओके जस्ट നിങ്ങൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവരെ സ്ഥാപനം കാണിച്ചു തരും, അതുപോലെ ഫാക്ടറി ഒക്കെ കാണിച്ചു തരും, ശേഷം മാത്രമേ ജസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് കാണിച്ചു തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്। मेरे पास हर एक लैंग्वेज के सेल्समैन भी होते हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। मैं आपसे एक अच्छे से अपने सीनियर सेल्समैन से मिलवाना चाहता हूँ। प्लीज तुषार सर आइए। ओके जस्ट നമുക്ക് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ആൾക്കാരും കൂടി ഉണ്ട്. So he knows Malayalam very well. So please speak for like some lines for. Vanakkam, yes, Suratha. It was Aruna Textile. Okay.
സാറ് ഇവിടെ തമിഴ്നാടാണോ സാറ്? തമിഴ്നാട് മലയാളം എല്ലാം വരും. എല്ലാം സംസാരിക്കും, സൗത്ത് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, സാറ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, മലയാളം നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും ഒരു ജസ്റ്റ് പിന്നെ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട്. സാറിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? തുഷാർ സാർ എന്തായാലും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്താൽ മതി. ओके तुषार सर ऑलरेडी हेल्प करेगा. अच्छा डेफिनेटली अगर कोई भी कस्टमर आते हैं तुषार सर विल बी देयर फॉर रिसीविंग and everything, like for knowing and suggestions for advice and everything. Okay, he is the one, he is very older here. Okay. And he is the very senior one. Okay. So he'll help and he will guide everyone to the like for all the segments over here. Okay, തുഷാർ സാർ നല്ല രൂപത്തിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയാ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ സ്റ്റാഫാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് തുഷാർ സാർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി അറിയാത്ത വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതാ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ലോകം തന്നെയാണ്. കുർത്തികൾ സൂപ്പർ ഐറ്റംസ്. दुपट्टा अगर आप देखेंगे काफी प्यारा डिजिटल प्रिंट है और बहुत प्रीमियम चीजें हैं. सुपर प्रीमियम, जस्ट प्रीमियम दुपट्टा है, प्रीमियम दुपट्टा अडिबोली सुपर. ये आप आएगा शिमर में, बहुत प्यारा चीज है अगर आप ध्यान दें. शिमर, ये देखिए इसका कपड़ा देखिए आप. शिमर ओके बेटा. इसमें प्रिंट्स भी काफी आ जाते हैं. इसमें साइजेस कलर जैसे आपको मैंने बताया प्रॉपर. और पूरे जगह पे आप देखेंगे ये प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ कुर्ती का डिपार्टमेंट है. जैसा ये कुर्ती का डिपार्टमेंट जितना बड़ा है उसी तरह का साड़ी का भी बड़ा है. इसी तरह से आपको फैंसी साड़ीज भी है, ड्रेस मटेरियल भी है, फैब्रिक्स भी है, കുർത്തി ദുപ്പട്ട ഹർ एक चीज आपको एक छत के नीचे मिल जाता है. A to Z നമുക്ക് ഫാബ്രിക്സ്, സാരി, ഇങ്ങനെയുള്ള A to Z ഐറ്റംസ് ലേഡീസിന് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുർത്തികൾ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇതാ. ये देखेंगे कॉटन मलमल है प्रॉपर. വാ സൂപ്പർ കോട്ടൺ ആട്ടോ, ഫുൾ കോട്ടൺ, അടിപൊളി നല്ല സൂപ്പർ ഐറ്റംസ് ആട്ടോ. നല്ല പ്രീമിയം ഐറ്റംസ് ആണ്. വളരെ റേറ്റ് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ, വളരെ റേറ്റ് കുറവുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ട് നോക്കിയോണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. फैक्ट्री आउटलेट ആണ്, അതുകൊണ്ട് വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ്. इसका सब प्राइस कैसा होगा सर? इसका सेम, इसका अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपको आराम से 800-900 के आसपास आएगा. ये देखिए लगाड़ा, ये आपको चिकन करी में हल्का सा काम आता है. इसमें सुपर वर्क ആണ് ട്ടോ, सुपर हैंड वर्क, अടിപൊളി चिकन करी. कलेक्शंस बहुत है सर. मैं अभी भी चाहूंगा अगर आप विजिट करते हैं तो आपको मेरे कंपनी की तरफ से प्रॉपर्ली आपको आने जाने की पूरी सर्विसेज मिलती है. आप विजिट करिए, फैक्ट्री देखिए, डिपार्टमेंट देखिए, पूरा डिपार्टमेंट सेगमेंट सब कुछ देखिए, उसके बाद आप परचेज कीजिए, कोई इश्यू नहीं है. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പറ്റുമെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഇവരെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എന്തായാലും കാണിച്ചു തരും. വീഡിയോ കോളിൽ ജസ്റ്റ് ഇവരെ ഫാക്ടറിയും ഷോപ്പൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ വെറൈറ്റി വർക്കാണ് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി വർക്കിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ ഐറ്റംസ്. कलेक्शंस आपने बहुत सारा देखा. कलेक्शन पूरा वैरायटी है, बहुत मतलब साउथ का टेस्ट है मेरे हिसाब से. देखने का टाइम मालूम पड़ता है. मेरे पास सिर्फ साउथ नहीं, कश्मीर टू कन्याकुमारी सारा का सारा टेस्ट, सारे कलेक्शन आपको एक छत के नीचे मिलती है. सही है. देखिए वीडियो का टाइमिंग मेरे पास बहुत कम है और क्वालिटी लाइक वेराइटीज बहुत है, तो एक वीडियो में इतने सारे वेराइटीज कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो प्लीज गाइस, और मेरे जितने भी भाई बहन सब लोग जो भी देख रहे हैं, हमारे ये व्यूज देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन पे जो नंबर है उसका यूज करें, कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. सारा कलेक्शंस आप एक जगह पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस भी है. ऐसे एक्साइटिंग कलेक्शंस के लिए प्लीज विजिट करें सूरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री अरुणा टेक्सटाइल हब फैक्ट्री आउटलेट. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत अच्छा टाइम हमको दे दिया. ओके, थैंक यू. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അരുണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഹബ്ബ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. A to Z ലേഡീസിന്റെ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എന്താ മാനുഫാക്ചറിംഗ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, പരമാവധി മറ്റുള്ളവർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ബിസിനസ് അവസരം അടുത്ത കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.